La pausa la hacemos con el doctor Kurt Straif. Es el hombre que tiene hoy muy preocupado al mundo. El estudio del programa de monográficos de la IARC ha liderado una investigación que indica que comer carne procesada puede causar cáncer de colon y que la carne roja es una causa probable de esta enfermedad. Relación carne-cáncer. Sí, muy grave. Está avalada por la Organización Mundial de la Salud y algunos países están mirando este estudio con mucha preocupación. Dr. Straif, good morning. Good morning. All the world is very worried because you. Well, we did an evaluation of all the published literature in the world about a link between eating red meat or processed meat and any cancer risk. And this 1 year work of the world's leading experts on the topic concluded that indeed there is sufficient evidence to say that eating processed meat causes colorectal cancer in humans. And in addition, there is also strong but not yet fully conclusive evidence that eating red meat causes colorectal cancer. El doctor Kurt Straif nos dice que hicieron una evaluación de la literatura que ya se ha hecho sobre la relación entre comer carne roja o procesada con los riesgos de tener cáncer. Y la conclusión es que en efecto sí hay una evidencia suficiente para saber que comer carne procesada puede causar cáncer colorectal. No tienen todavía evidencia, vamos a decir, concluyente sobre el tema de la carne roja, pero sí sobre el tema de la carne procesada. Entonces vamos primero con la carne procesada. Doctor Straif, si yo me como una hamburguesa una vez a la semana y 2 salchichas y algo de bacon, ¿cuáles son las probabilidades de sufrir cáncer colorectal superiores a la media? So, doctor, just to be clear, with this processed meat, what are the chances that I have a colorectal cancer if I eat, let's say, a couple of hamburgers per week plus some sausages and bacon on my breakfast? That's a very good and important question, because the first step is that we say, yes, we know it can cause cancer. The second question then is, how much cancer does it cause if I eat a certain amount of processed meat? And here, from the combined analysis from several high-quality studies that looked into that, it has been estimated that there is about an 18% increase for every 50-gram portion of processed meat that you eat daily. So the more you eat, the higher the risk, but the risk of increased risk for colorectal cancer is about 18%, which is not very high. Él dice que el primer paso que han hecho es saber que causa cáncer colorectal el consumo de carnes procesadas. Nos da una cifra a la que pudieron concluir que hay 18% de probabilidades por cada 50 gramos de carne procesada que se coma al día de que se pueda ocasionar una enfermedad de este tipo, cáncer colorectal. Dice que no es un porcentaje muy alto, pero sí puede ser una advertencia para bajar el consumo. Cuando se habla de productos carcinogénicos, uno piensa de repente en el tabaco o en el asbesto y en la prohibición de algunos de estos. ¿Será que tendremos que avanzar hacia la prohibición de la comercialización de carnes procesadas, por ejemplo? Doctor, when we talk about carcinogenic effects on some products, we think about tobacco and asbestos, and some of these products get to be forbidden, prohibited. Do you think that in the future we'll see that the World Health Organization will take the decision of forbidding the selling of red meat or processed meat? There is only very few cancer-causing agents that have completely been banned. These are often occupational exposures to certain specific chemicals. Even tobacco is not banned around the world. And these new evaluations from the IARC will certainly be taking into account
when different countries or other international bodies come up with dietary recommendations. But we should not forget that there are already recommendations to lower your intake of red meat and processed meat, and so far this was for other health outcomes like heart problems or diabetes and the like, and these now need to be revisited in the light of the new evidence on cancer-causing effects. Él nos comenta que hay inclusive pocas sustancias o alimentos que han sido prohibidos completamente, ni siquiera el tabaco se ha podido prohibir su comercialización, por lo tanto no cree que vaya a pasar eso con la carne procesada ni con la carne roja. Lo que él cree es que esta nueva evaluación, que sin duda es contundente, probablemente sea muy tomada en cuenta y servirá para seguir invitando o recomendándole a la gente que baje el consumo de este tipo de alimentos. Antes se hacía para advertir sobre los problemas cardíacos o la diabetes, ahora también sobre el cáncer. Pero ¿cómo se puede explicar la situación de los europeos? O sea, un español, un italiano, un francés, un alemán, su alimentación está alrededor de los embutidos, de las salchichas, del chorizo, de la butifarra, de la chistorra, del jamón, Julio. No, porque el jamón puede ser que cortado de la pierna no cause problema, pero también hay jamón. Yo no sé si el doctor midió esto en esos tres países. Doctor, we are very curious about the situation in countries like this food is so popular and so delicious. I'm talking about Spain, Italy or France or Germany, the sausages, the delicious mortadella, prosciutto in Rome, all the hams, the chorizo, chistorra. I mean, it's part of their life, it's part of their daily diet. Is this study thinking in those countries, or the study were made in which country? Well, there were more than 800 studies only looking into the link between consuming red or processed meat and cancer in people. In addition, there were many other studies on cancer in experimental animals and mechanistic studies, etc. But among those more than 800 epidemiological studies, they came really from all over the world, but including many studies, in fact, also from Europe. There is one large epidemiological investigation, for example, and that has the additional advantage because of the habits of eating different diets are very diverse in Europe, so that helps to identify the risk. And clearly, these studies also indicate this increased risk of colorectal cancer from eating processed meat. Él dice que miraron 800 estudios que venían de todas partes del mundo, inclusive de Europa, y los estudios todos tenían más o menos el mismo propósito, que era analizar el enlace entre comer carne procesada y el cáncer colorectal, la ocurrencia de este tipo de cáncer. Lo que él cree más bien es que pudieron analizar países que tienen diferentes tipos de dieta, diferentes tipos de hábitos alimenticios, y que por eso es tan concluyente su recomendación. También se sabe que la genética juega un papel muy importante en si una persona tiene cáncer, es propensa a que le dé cáncer o no. Entonces yo quisiera preguntarle al Dr. Streiff, ¿qué cree él que pesa más, genética o estilo de vida? Dr. Streiff, I want to know if you think, which one do you think has a heavier weight in the chances of someone getting cancer, genetics or lifestyle? Well, this is a general question beyond this current monograph, and we certainly know of many, many environmental, occupational, and lifestyle factors that contribute to cancer risk, and these can be easily or more or less easily approached to reduce the risk of cancer. There's also some genetic traits, like we know for breast cancer, for a small subset of, say, 5 to 10% of breast cancers that are due to genetic risk factors, but there is nothing we can do. So identifying all these environmental, occupational, lifestyle factors is really the best way to reduce the increasing burden of cancer worldwide. Él nos comenta que
Para ellos lo más importante es identificar factores de estilo de vida que puedan poner en riesgo a una persona y la puedan exponer a que tenga cáncer en el futuro. Por los factores genéticos no hay mucho que puedan hacer y nos dice que, por ejemplo, el cáncer de mamas, la ocurrencia genética por motivo genético es solamente del 10%. El resto ya viene siendo por factores ocupacionales, ambientales, de estilo de vida. Entonces lo importante es que estos sectores estén advertidos y vayan controlándose o regulándose para que no causen este efecto sobre las personas. Doctor, yo es que estoy muy preocupado por el asunto del jamón y también, por supuesto, de la carne de buey. No me resisto a preguntarle. Usted nos hablaba antes de las carnes procesadas que se sabe que pueden producir cáncer y me dice que existe evidencia, pero todavía no comprobada del todo, de las carnes rojas, incluido el jamón. ¿Qué pasa con mi jamón? ¿Tengo que tener miedo al comerlo o lo disfruto como si nada? So, doctor, you were explaining that there is conclusive evidence about processed meat, but there is not such with the red meat and ham. Do you know what I should do with my Spanish ham that I enjoy so much? Should I be, let's say, worried, or could I eat it without any worries? Just one clarification up front. The ham is considered processed meat, but you're correct that the regular red meat that has not been processed is at the moment classification 2A. That means probably carcinogenic to humans, and that was because the evidence from the many epidemiological studies linking consumption of red meat with certain types of cancers was suggestive, and particularly again for colorectal cancer was pretty strong, but not fully conclusive to say, yes, we know it's causing cancer. But nevertheless, there's other exposures which are probably carcinogenic, which is a strong evaluation, and there are also means to say, if you want to do something, reduce your intake, and with this, if the link shows to be true later, reduce your cancer risk. Él dice que el jamón sí es una carne procesada y en este momento la carne que no es procesada, la carne roja, tiene una clasificación A, que significa probablemente cancerígena. La evidencia de los estudios asoció como la carne era peligrosa y podía tener incidencia sobre la ocurrencia de cáncer colorectal, pero no fue completamente concluyente el análisis que hicieron. Lo que dice él es que hay que reducir la ingesta, sin duda, hay que reducir el consumo y así se reducen los riesgos. Doctor, luego de este estudio y estos hallazgos, ¿ustedes de alguna manera les recomendarían a las grandes empresas de carne que coloquen una advertencia como esa que se ve en las cajas de los cigarrillos? Doctor, after the study and findings, would you actually recommend to the big meat companies to place a warning like the ones that we see on the cigarette boxes? Well, that is something that needs to be decided on national governmental levels or international bodies on how to integrate this new link with cancer from eating processed meat or probably also a red meat into dietary recommendations and what other consequences should then be taken. We know, for example, for tobacco products, there are the warnings, there's increased taxes, etc. And I think there's two different approaches. The one is for the individual who can take some measures to reduce intake if they want, and then there's other governmental regulations, and this is really beyond our responsibility. No, doctor, so what are we going to do with our lives? Let me ask you a personal question, Dr. Streif. After this study, did you change your diet? How often do you eat red meat? Well, as I mentioned, there is already, before our study, several recommendations in many countries that we should reduce the intake of red meat or processed meat for various health reasons, not primarily cancer. And so my diet had already existed of very low amount of meat, and if meat, then more likely white meat or fish, and a lot of vegetables and fruits, along the general recommendations for a balanced, healthy diet. So you don't have red meat anymore?
I'm not a vegetarian, and I infrequently also have red meat. Doctor, thank you very much for your time and your study. Have you a good morning. Thank you, same to you, and thank you for the good questions and the good translations. Goodbye. Thank you very much. Gracias por la excelente traducción y las buenas preguntas que nos dejan, Juan Pablo, en el peor de los mundos, ¿no? No, estoy sin palabras. Además lo dice el mismo doctor, él ya no come carne roja, no se considera vegetariano porque le hace a carne blanca, aves y peces, pero es impresionante. Esto nos cambia la vida. No, perdón, es que la pregunta del letrero, ¿al final qué dijo? Al final dijo que el tema de poner una advertencia en la carne es una decisión que tienen que tomar los gobiernos. Puede ser que su estudio sea de alguna manera una alerta o ponga esa discusión sobre la mesa. Y sí, de pronto la carne tendrá que aumentarse los impuestos como se aumenta con el tabaco, o de repente los gobiernos van a tener que regular a las compañías productoras también. Un perro caliente tiene el mismo nivel de peligro que un cigarrillo, que el amianto o que el diésel. Ya regresamos en la W.